A Sura da família de Inram. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Alá. Não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Antes, como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Alá terão veemente castigo. E Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Por certo, de Alá nada se esconde na terra nem no céu. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ele é quem vos configura nas matrizes como quer. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro, e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação conforme seus intentos. E ninguém sabe sua interpretação senão Alá. E os que de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor. E não meditam senão os dotados de discernimento. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Senhor nosso, não nos desvieis os corações do caminho reto após nos haveres guiado, e dadiva-nos de tua parte com misericórdia. Por certo, tu és o dadivoso. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Senhor nosso, por certo és tu quem juntarás a humanidade em um dia indubitável. Por certo, Alá não falta a promessa. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá,
e esses serão combustível do fogo. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Seu proceder é como o do povo de Faraó e dos que foram antes deles. Desmentiram nossos sinais. Então Alá apanhou-os por seus delitos, e Alá é veemente na punição. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Dize Muhammad aos que renegam a fé: sereis vencidos e reunidos na Jena, e que execrável leito. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Com efeito, houve para vós um sinal em duas hostes que se depararam. Uma hoste combatia no caminho de Alá, e outra, renegadora da fé, via-os em dobro com os próprios olhos, e Alá ampara com seu socorro a quem quer. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Aformoseou-se para os homens o amor dos haveres apetitosos, as mulheres e os filhos, e os quintais acumulados de ouro e prata, e os cavalos assinalados, e os rebanhos e os campos lavrados. Isso é o gozo da vida terrena, mas junto de Alá está o aprazível retorno. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Dize, informar-vos-ei de algo melhor que isso tudo? Para os piedosos haverá junto ao seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e terão mulheres puras e agrado de Alá. E Alá dos servos é onividente. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Os quais dizem, Senhor nosso, por certo cremos, perdoa-nos os delitos e guarda-nos do castigo do fogo. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Esses são os perseverantes, e os verídicos, e os devotos, e os caritativos, e os que imploram perdão nas madrugadas. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alá testemunha, e assim também os anjos e os dotados de ciência, que não existe Deus senão Ele, que tudo mantém com equidade. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Por certo,
A religião perante Alá é o Islão. E aqueles aos quais fora concedido o livro não discreparam, senão após a ciência haver-lhes chegado movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Alá, por certo, Alá é destro no ajuste de contas. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. E se eles argumentarem contigo, Muhammad, dize: entreguei minha face a Alá e também quem me segue. E dize àqueles aos quais fora concedido o livro e aos iletrados: quereis islamizar-vos? Então, se islamizarem, com efeito, guiar-se-ão, e se voltarem as costas, impender-te-á apenas a transmissão da mensagem, e Alá dos servos é onividente. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Por certo, aos que renegam os sinais de Alá e matam sem razão os profetas, e matam os que dentre os homens ordenam a equidade, alviçara-lhes doloroso castigo. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Esses são aqueles cujas obras se anulam na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Não viste aqueles aos quais fora concedido uma porção do livro, enquanto convocados ao livro de Alá, para que julgasse entre eles? Em seguida, um grupo deles voltou as costas, dando-lhe de ombros. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Isso porque eles disseram: o fogo não nos tocará senão por dias contados. E iludiu-os aquilo que forjaram em sua religião. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Então, como estarão quando os juntarmos em um dia indubitável e cada alma for compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dize: ó Alá, soberano da soberania, tu concedes a soberania a quem queres e tiras a soberania a quem queres, e dás o poder a quem queres e envileces a quem queres. O bem está em tua mão, por certo tu, sobre todas as coisas, és onipotente. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Inseres a noite no dia e inseres o dia na noite, e fazes
sair o vivo do morto, e fazes sair o morto do vivo, e dás sustento sem conta a quem queres. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Que os crentes não tomem por aliados os renegadores da fé ao invés dos crentes. E quem o fizer não terá relação com Alá, exceto se quereis guardar-vos de algo da parte deles. E Alá vos adverte dele, e a Alá será o destino. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Dize Muhammad, se escondeis o que há em vossos peitos ou o mostrais, Alá o sabe, e sabe o que há nos céus e o que há na terra, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Dia, cada alma encontrará presente o que fez de bem e o que fez de mal. Ela almejará que haja longínquo termo entre ela e ele, e Alá vos adverte dele. E Alá para conservos é compassivo. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dize, se amais Alá, segui-me. Alá vos amará e vos perdoará os delitos. E Alá é perdoador, misericordiador. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dize, obedecei a Alá e ao mensageiro, e se voltarem as costas, por certo, Alá não ama os renegadores da fé. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Por certo, Alá escolheu Adão e Noé e a família de Abraão e a família de Imram sobre os mundos. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. São descendentes uns dos outros, e Alá é oniovinte, onisciente. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Lembra-lhes de quando a mulher de Imram disse, Senhor meu, voto-te o que há em meu ventre consagrado a ti, então aceita-o de mim. Por certo, tu és o oniovinte, o onisciente. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. E quando deu à luz a ela, disse, Senhor meu, por certo dei à luz uma varoa, e Alá era bem sabedor de quem ela dera à luz. E o varão não é igual à varoa, e por certo chamei-lhe Maria, e por certo entrego-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Então seu Senhor acolheu-a com bela acolhida e fê-la crescer belo crescimento, e deixou aos cuidados de Zacarias. Cada vez que Zacarias entrava no santuário, encontrava junto dela sustento. Ele disse: ó Maria, de onde te provém isso? Ela disse: de Alá. Por certo, Alá dá sustento sem conta a quem quer. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Ali, Zacarias suplicou a seu Senhor. Ele disse: Senhor meu, dadiva-me de tua parte com descendência primorosa. Por certo, tu és o ouvidor da súplica. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Então os anjos chamaram-no enquanto orava de pé no santuário. Alá alviçara-te o nascimento de Yahyá, João, confirmador de um verbo de Alá, e será senhor e casto e profeta entre os íntegros. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Ele disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto com efeito a velhice me atingiu e minha mulher é estéril? Ele disse: assim é, Alá faz o que quer. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Zacarias disse: Senhor meu, faze-me um sinal. Alá disse: teu sinal será que não falarás a ninguém durante 3 dias, a não ser por gestos. E lembra-te a miúde de teu Senhor e glorifica-o ao anoitecer e ao alvorecer. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. E lembra-lhes, Muhammad, de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Alá te escolheu e te purificou, e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ó Maria, se devota a teu Senhor e prosterna-te e curva-te com os que se curvam. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. E não estavas junto deles quando lançavam seus cálamos para saber quem deles cuidaria de Maria. E não estavas junto deles quando disputavam. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Lembra-lhes de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Alá te alviçara o verbo vindo dele. Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a Alá.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن E الصالحين falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: Assim é. Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: Sê. Então é. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل E ensinar-lhe-á a escritura e a sabedoria e a Torá e o Evangelho. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel, aos quais dirá: Cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro, e nela soprarei e será pássaro com a permissão de Alá. E curarei o cego de nascença, o leproso, e darei a vida aos mortos com a permissão de Alá. E informar-vos-ei do que comeis e do que entesourareis em vossas casas. Por certo há nisso um sinal para vós, se sois crentes. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. E cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim, a Torá, e para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido. E cheguei-vos com o sinal de vosso Senhor. Então temei Alá e obedecei-me. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então adorai-o. Essa é a senda reta. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. E quando Jesus lhe sentiu a renegação da fé, disse: Quem são meus socorredores no caminho para Alá? Os discípulos disseram: Nós somos os socorredores de Alá, cremos nele e testemunha tu que somos muslimes. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Senhor nosso, cremos no que fizestes descer e seguimos o mensageiro. Então, inscreve-nos entre as testemunhas. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. E eles usaram de estratagemas contra Jesus. E Alá usou de estratagemas. E Alá é o melhor em estratagemas. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Lembra-lhes, Muhammad, de quando Allah disse: Ó Jesus, por certo findarei teus dias na terra, e ascender-te-ei até mim, e apartar-te-ei dos que renegam a fé, e farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé, até o dia da ressurreição. Em seguida a mim será vosso retorno, e julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Então, quanto aos que renegam a fé, castigá-los-ei com veemente castigo na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. E quanto aos que creem e fazem as boas obras, ele os compensará com seus prêmios, e Alá não ama os injustos. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Isso recitamo-lo para ti dos versículos e da sábia mensagem. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Por certo, o exemplo de Jesus perante Alá é como o de Adão. Ele o criou de pó. Em seguida disse-lhe, sê. Então foi. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Esta é a verdade vinda de teu Senhor. Então, não sejas dos contestadores. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. E a quem argumentar contigo sobre ele depois do que te chegou da ciência, dize: Vinde, nós convocaremos nossos filhos e vossos filhos, e nossas mulheres e vossas mulheres, e a nós mesmos e a vós mesmos. Em seguida, imprecaremos e faremos ser a maldição de Alá sobre os mentirosos. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Por certo, esta é a verdadeira narrativa, e não há Deus senão Alá, e por certo Alá é todo-poderoso, o sábio. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. E se eles voltarem as costas, por certo Alá é onisciente dos semeadores da corrupção. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dize, ó seguidores do livro, vinde a uma palavra igual entre nós e vós. Não adoraremos senão a Alá, e nada lhe associemos e não tomemos uns aos outros por senhores além de Alá. E se voltarem as costas, dizei, testemunhai que somos muslimes. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده
أفلا تعقلون. Ó seguidores do livro, por que argumentais sobre Abraão, enquanto a Torá e o Evangelho não foram descidos, senão depois dele? Então, não razoais? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ei-vos que argumentais sobre aquilo de que tendes ciência. Então, por que argumentais sobre aquilo de que não tendes ciência? E Alá sabe, e vós não sabeis. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraão não era nem judeu nem cristão, mas monoteísta sincero, moslim, e não era dos idólatras. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Por certo, os homens mais dignos de serem achegados a Abraão são os que o seguiram, e este profeta e os que creem, e Alá é o protetor dos crentes. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Uma facção dos seguidores do livro almeja descaminhar-vos, e não descaminham senão a si mesmos, e não percebem. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Alá enquanto testemunhais que são verdadeiros? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ó seguidores do livro, por que confundis o verdadeiro com o falso e ocultais a verdade enquanto sabeis? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. E uma facção dos seguidores do livro disse: crede no que foi descido sobre os que creem no início do dia e renegai-o no fim dele, na esperança de eles retornarem. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. E não confieis a ninguém, exceto a quem segue vossa religião. Dize Muhammad: por certo, a verdadeira orientação é a orientação de Alá, que a outrem foi concedido algo semelhante ao que vos fora concedido, ou que eles podem argumentar convosco sobre isso perante vosso Senhor. Dize: por certo, o favor está na mão de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ele privilegia com sua misericórdia quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. E dentre os seguidores do livro, a quem, se lhe confiares um quintal de ouro, restituir-te-á. E dentre eles, a quem, se lhe confiares um dinar, não te restituirá, a menos que permaneças ao pé dele. Isso porque dizem, não há repreensão alguma contra nós no que concerne aos iletrados, e dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Sim, quem é fiel ao seu pacto é piedoso. Por certo, Alá ama os piedosos. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Por certo, os que vendem o pacto de Alá a seus juramentos por ínfimo preço, esses não terão quinhão algum da derradeira vida. Nem lhes falará Alá, nem os olhará no dia da ressurreição, nem os dignificará, e terão doloroso castigo. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. E por certo, há dentre eles um grupo que deturpa com as próprias línguas o livro, a fim de que vós o suponhais do livro, enquanto não é do livro. E dizem que isso vem de Alá, enquanto não vem de Alá. E dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Não é admissível que um ser humano a quem Alá concedeu o livro e a sabedoria e a profecia diga em seguida aos homens: sede meus adoradores em vez de Alá, mas que diga: sede mestres devotos por haverdes ensinado o livro e o haverdes estudado. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. E também não é admissível que ele vos ordene tomar os anjos e os profetas por senhores. Ordenar-vos-ia a renegação da fé após vos haverdes tornado muslimes? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. E quando Alá firmou aliança com os profetas, seja o que for que eu vos haja concedido de livro e de sabedoria, se em seguida vos chegar um mensageiro confirmador do que está convosco, deveis nele crer e deveis o socorrer. Ele disse: reconheceis e firmais meu compromisso com isso? Disseram: reconhecemos. Ele disse: então testemunhai e sou convosco entre as testemunhas. E quem depois disso volta as costas,
Esses são os perversos. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. E acaso buscam eles religião outra que a de Alá, enquanto para ele se islamiza quem está nos céus e na terra, de bom ou de mau grado, e a ele serão retornados? قل آمنا بالله وما أنزل علينا أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dize, cremos em Alá e no que foi descido sobre nós, e no que fora descido sobre Abraão, e Ismael, e Isaque e Jacó, e sobre as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus e aos profetas de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para ele somos muslimes. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. E quem busca outra religião que o Islã, ela não lhe será aceita, e ele, na derradeira vida, será dos perdedores. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Como Alá guiará a um povo que renega a fé após haver sido crente e haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro e lhe haverem chegado as evidências? E Alá não guia o povo injusto. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Esses, sua recompensa será estar sobre eles a maldição de Alá e dos anjos e de toda a humanidade. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Nelas serão eternos. Não se lhes aliviará o castigo, nem se lhes concederá dilação. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Exceto dos que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Por certo, aos que renegam a fé após haverem sido crentes, em seguida acrescentam a si mesmos a renegação da fé, não se lhes aceitará o arrependimento, e esses são os descaminhados. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Por certo, os que renegam a fé e morrem, enquanto renegadores da fé, de nenhum deles se aceitará o conteúdo da terra em ouro, ainda que queira com isso resgatar-se. Esses terão doloroso castigo e não terão socorredores. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Não alcançareis a bondade até que despendais daquilo que amais. E o que quer que despendais, por certo Alá é disso onisciente.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Todo alimento era lícito aos filhos de Israel, exceto que Israel proibira a si mesmo antes que a Torá fosse descida. Dize Muhammad: fazei vir então a Torá e recitai-a se sois verídicos. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. E os que depois disso forjam mentiras acerca de Alá, esses são os injustos. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dize, Alá disse a verdade. Então segui a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Por certo, a primeira casa de Alá, edificada para os homens, é a que está em Baca. É abençoada e serve de orientação para os mundos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Nela sinais evidentes, entre os quais o Maqam de Abraão, e quem nela entra estará em segurança. E por Alá impende aos homens a peregrinação à casa, a quem até ela possa chegar. E quem renega isso, saiba que por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Dize, ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Alá, enquanto Alá é testemunha do que fazeis? قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Dize, ó seguidores do livro, por que afastais os que creem do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso, enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo? E Alá não está desatento ao que fazeis. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ó vós que credes, se obedeceis a um grupo daqueles aos quais fora concedido o livro, eles vos tornarão renegadores da fé após haverdes crido. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. E como podeis renegar a fé enquanto se recitam para vós os versículos de Alá e enquanto dentre vós está seu mensageiro? E quem se agarra a Alá, com efeito, será guiado a uma senda reta. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ó vós que credes, temei Alá como se deve temê-lo, e não morrais senão enquanto muslimes. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. E agarrai-vos todos à corda de Alá, e não vos separeis. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando éreis inimigos, e ele vos pôs harmonia entre os corações, e vos tornastes irmãos por sua graça. Estáveis à beira do abismo do fogo, e ele deste vos salvou. Assim, Alá torna evidentes para vós seus sinais, para vos guiardes. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. E que seja formada de vós uma comunidade, que convoque ao bem e ordene o conveniente e coíba o reprovável. E esses são os bem-aventurados. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. E não sejais como os que se separaram e discreparam após lhes haverem chegado as evidências. E esses terão formidável castigo. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dia em que certas faces resplandecerão e outras faces enegrecerão. Então, quanto àqueles cujas faces enegrecerem, dir-se-lhes-á: renegastes a fé após haverdes sido crentes? Experimentai, pois, o castigo, porque há renegáveis. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E quanto àqueles cujas faces resplandecerem, estarão na misericórdia de Alá. Nela serão eternos. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti com a verdade. E Alá não deseja injustiça para os mundos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E a Alá são retornadas as determinações. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sois a melhor comunidade que se fez sair para a humanidade. Ordenais o conveniente e coibis o reprovável e credes em Alá. E se os seguidores do livro crescem, ser-lhes-ia melhor. Dentre eles aos crentes, mas sua maioria é perversa. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Eles não vos prejudicarão senão com moléstia. E se eles vos combaterem, voltar-vos-ão as costas, em seguida não serão socorridos. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. A vileza estende-se sobre eles, onde quer que se achem, exceto se estão com proteção de Alá e proteção dos homens. Incorrem em ira de Alá, e sobre eles estende-se a humilhação. Isso porque renegavam sinais de Alá e matavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeciam e cometiam agressão. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Eles não são todos iguais. Dentre os seguidores do livro, há uma comunidade reta que recita os versículos de Alá nas horas da noite enquanto se prosterna. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Eles creem em Alá e no derradeiro dia, e ordenam o conveniente e coíbem o reprovável, e se apressam para as boas ações, e esses são dos íntegros. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. E o que quer que façam de bom não lhe será negado, e Alá dos piedosos é onisciente. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá, e esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. O exemplo do que eles despendem nesta vida terrena é como o de um vento glacial. Alcançou um campo lavrado de um povo injusto com si mesmo e aniquilou-o. E Alá não foi injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ó vós que credes, não tomeis por confidentes outros além dos vossos. Eles não vos pouparão desventura alguma, almejarão vosso embaraço. De fato, a aversão manifesta-se nas suas bocas, e o que seus peitos escondem é ainda maior. Com efeito, tornamos evidentes para vós os sinais, se razoasseis. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ei-vos que os amais enquanto eles não vos amam, e vós credes em todo o livro, e quando eles deparam convosco dizem, cremos, e quando a sós mordem as pontas dos dedos de rancor contra vós, dize Muhammad, morrei com vosso rancor,
Por certo, Alá do íntimo dos peitos é onisciente. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Se algo de bom vos toca, isto os aflige, e se algo de mal vos alcança, com isso jubilam. E se pacientardes e fordes piedosos, sua insídia em nada vos prejudicará. Por certo, Alá está sempre abarcando o que fazem. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E lembra-te de quando ao amanhecer deixaste tua família para dispor os crentes em posição de combate. E Alá é oniovinte, onisciente. إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. E de quando duas de vossas facções intentaram acovardar-se, enquanto Alá era seu protetor, e que os crentes então confiem em Alá. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E com efeito, Alá socorreu-vos em Badr, enquanto éreis humilhados. Então temei Alá na esperança de serdes agradecidos. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. E de quando disseste aos crentes, não vos basta que vosso Senhor vos auxilia com 3.000 anjos descidos do céu? بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Sim, se pacientais e sois piedosos, e os inimigos vos chegam de imediato, vosso Senhor auxiliar-vos-á com 5.000 anjos assinalados. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. E Alá não o fez senão como alvíceras para vós, e para que vossos corações se tranquilizassem com isso. E o socorro não vem senão de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. E socorreu-vos para cortar uma facção dos que renegaram a fé, ou para desbaratá-los. Então tornariam malogrados. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Nada da determinação divina te pertence, Muhammad, ou para ele voltar-se para eles remindo-os, ou para castigá-los, pois eles, por certo, são injustos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Alá é perdoador, misericordiador. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, não devoreis a usura muitas vezes duplicada, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. E guardai-vos do fogo que é preparado para os renegadores da fé. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
E obedecei a Alá e ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت E للمتقين. apressai-vos para um perdão de vosso Senhor e para um paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, preparado para os piedosos. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Que despendem na prosperidade e na adversidade, e que contêm o rancor e indultam as outras pessoas. E Alá ama os benfeitores. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. E que quando cometem obscenidade ou são injustos com si mesmos, lembram-se de Alá e imploram perdão de seus delitos, e quem perdoa os delitos senão Alá? E não se obstinam no que fizeram enquanto sabem. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Esses, sua recompensa será o perdão de seu Senhor e jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E que excelente o prêmio dos laboriosos. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Com efeito, passaram antes de vós procedimentos exemplares de castigo. Então caminhai na terra e olhai como foi o fim dos desmentidores. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Este é um esclarecimento para os homens e orientação e exortação para os piedosos. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. E não vos desanimeis, nem vos entristeçais, enquanto sois superiores, se sois crentes. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Se um sofrimento vos tocar, pacientai, pois. Com efeito, sofrimento igual havia tocado o povo inimigo. E esses dias alternamo-los entre os homens, e isso para que Alá conheça os que creem e escolha de vós mártires, e Alá não ama os injustos. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. E para que purgue os que creem, e para que extermine os renegadores da fé. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Ou supondes, entrareis no paraíso, enquanto ainda não fizestes saber a Alá quais dentre vós lutareis, e não o fizestes saber quais os perseverantes. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. E com efeito, aneláveis a morte antes de a deparardes, e com efeito, viste-la enquanto olháveis. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. E Muhammad não é senão mensageiro. De fato, outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás, virando os calcanhares? E quem torna atrás, virando os calcanhares, em nada prejudicará a Alá, e Alá recompensará os agradecidos. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. E não é admissível que uma pessoa morra, senão com a permissão de Alá. É prescrição fixa. E a quem deseja a retribuição da vida terrena, conceder-lhe-emos algo desta. E a quem deseja a retribuição da derradeira vida, conceder-lhe-emos algo desta, e recompensaremos os agradecidos. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. E quantos profetas houve, junto dos quais numerosos devotos combateram, e não se desanimaram pelo que os alcançara no caminho de Alá, nem fraquejaram, nem se humilharam, e Alá ama os perseverantes. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. E seu dito não foi senão dizerem: Senhor nosso, perdoa-nos os delitos e os excessos em nossa conduta, e torna-nos firmes os passos, e socorre-nos contra o povo renegador da fé. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Então Alá concedeu-lhes a retribuição da vida terrena e a aprazível retribuição da derradeira vida. E Alá ama os benfeitores. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ó vós que credes, se obedeceis aos que renegam a fé, eles vos farão tornar atrás, virando os calcanhares. Então, tornar-vos eis perdedores. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Mas Alá é vosso protetor, e Ele é o melhor dos socorredores. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Lançaremos o terror no coração dos que renegam a fé por haverem associado a Alá o de que ele não fez descer comprovação alguma, e sua morada será o fogo, e que execrável a moradia dos injustos. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. E com efeito, Alá confirmou sua promessa para convosco, quando, com sua permissão, vós os trucidastes. Assim foi até que quando vos acovardastes e disputastes acerca da ordem e desobedecestes, depois de ele vos ver
o que amáveis fostes derrotados. Houve dentre vós quem desejasse a vida terrena, e houve dentre vós quem desejasse a derradeira vida. E em seguida, ele desviou-vos deles para pôr-vos à prova, e com efeito, ele vos indultou, e Alá é obsequioso para com os crentes. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Lembrai-vos de quando vos afastáveis, fugindo sem atentardes para ninguém, enquanto o mensageiro vos convocava por trás de vós. Então ele vos retribuiu angústia por angústia pelo que causastes ao profeta, e para que vos não entristecesseis com o que havíeis perdido, nem com o que vos havia alcançado, e Alá do que fazieis é conhecedor. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Em seguida, ele fez descer sobre vós, após a angústia, segurança, um sono que encobriu uma facção de vós, enquanto uma outra facção, com efeito, se preocupava com si mesma, conjeturando inveridicamente acerca de Alá, conjeturas do tempo da ignorância. Diziam, temos de nós algo da determinação? Dize Muhammad, por certo, toda a determinação é de Alá. Eles escondem nas almas o que te não manifestam. Dizem, se tivéssemos algo da determinação, não haveríamos sido mortos aqui? Dize, se estivesseis em vossas casas, em verdade aqueles a quem foi prescrita a morte em combate, haveriam saído ao encontro de seu local de morte, e isso para que Alá pusesse à prova o que havia em vossos peitos e para que vos purgasse o que havia nos corações. E Alá do íntimo dos peitos é onisciente. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Por certo, aqueles dentre vós que voltaram as costas no dia em que se depararam as duas hostes, é Satã apenas que fê-los incorrer em erro por algo que cometeram, e com efeito Alá indultou-os. Por certo, Alá é perdoador, clemente. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ó vós que credes, não sejais como os que renegam a fé e dizem de seus irmãos quando percorrem a terra ou são mortos em combate. Se houvessem ficado conosco, não haveriam morrido nem haveriam sido mortos.
Alá fez disso motivo de aflição nos seus corações. E Alá dá a vida e dá a morte. E Alá do que fazeis é onividente. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. E em verdade, se fordes mortos no caminho de Alá, ou se morrerdes, perdão e misericórdia de Alá serão melhores que tudo quanto eles juntarem. E em verdade, se morrerdes ou fordes mortos em combate, a Alá sereis reunidos. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. E por uma misericórdia de Alá, tu, Muhammad, te tornaste dócil para eles. E se houvesse sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora perdão para eles, e consulta-os sobre a decisão. E se decidires algo, confia em Alá. Por certo, Alá ama os confiantes nele. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Se Alá vos socorre, não tereis vencedor algum. E se ele vos desampara, quem após dele vos socorrerá? E quem Alá, então, confiem os crentes. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E não é admissível que um profeta defraude algo, e quem defrauda virá no dia da ressurreição com o que defraudou. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Então, será que quem segue o agrado de Alá é como quem corre em ira de Alá? E a morada destes será Jena, e que execrável destino. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Eles estão em escalões junto de Alá, e Alá do que fazem é onividente. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Com efeito, Alá fez mercê aos crentes quando lhes enviou um mensageiro vindo deles, o qual recita seus versículos para eles e os dignifica e lhes ensina o livro e a sabedoria. E por certo antes estavam em evidente descaminho. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Que coisa! Quando uma desgraça vos alcançou, e que, com efeito, vos infligistes em dobro ao inimigo, dissestes: de onde vem isso? Dize: isso vem de vós mesmos. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. E o que vos alcançou no dia em que se depararam as duas hostes foi com a permissão de Alá e para que ele soubesse dos crentes. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. E para que ele soubesse dos hipócritas, e a estes foi dito, vinde combater no caminho de Alá, ou defender-nos do inimigo, disseram, se soubéssemos que haveria combate, seguir-vos-íamos. Eles estavam nesse dia mais próximos da renegação da fé que da crença. Eles dizem com as bocas o que não há nos corações, e Alá é bem sabedor do que ocultam. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. São aqueles que, ausentando-se do combate, disseram de seus irmãos mártires, se eles nos houvessem obedecido, não haveriam sido mortos. Dize Muhammad, afastai então de vós a morte, se sois verídicos. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. E não suponhas que os que foram mortos no caminho de Alá estejam mortos. Ao contrário, estão vivos junto de seu Senhor e por ele sustentados. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jubilosos com o que Alá lhes concedeu de seu favor, e exultam pelo que deixados atrás deles, ainda se lhes não ajuntaram. Exultam ainda por nada haver que temer por eles, e eles não se entristecerão. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Exultam por graça de Alá e por seu favor, e porque Alá não faz perder o prêmio dos crentes. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Daqueles que atenderam a Alá e ao mensageiro após o sofrimento que os alcançara, há para os que dentre eles bem fizeram e foram piedosos, magnífico prêmio. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Daqueles aos quais alguns homens disseram, por certo, o povo inimigo com efeito reuniu hostes contra vós, então receai-os. E isso acrescentou-lhes fé e disseram, basta-nos Alá, e que excelente patrono. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Então tornaram com graça de Alá e favor, não os tocando mal algum, e seguiram o agrado de Alá, e Alá é possuidor de magnífico favor. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Eis Satã, apenas ele vos faz temer seus aliados, então não os temais e temei-me se sois crentes. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. E que te não entristeçam, Muhammad, os que se apressam para a renegação da fé. Por certo, eles em nada prejudicarão a Alá. Alá deseja não fazer-lhes quinhão algum da derradeira vida, e terão formidável castigo.
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Por certo, os que compraram a renegação da fé pelo preço da fé em nada prejudicarão Alá e terão doloroso castigo. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. E os que renegam a fé não suponham que o prazo que lhes concedermos seja um bem para eles mesmos. Apenas concedemos-lhes prazo para se acrescentarem em pecado e terão aviltante castigo. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Não é admissível que Alá deixe os crentes no estado em que estais, até que ele distinga o mal do bom, e não é admissível que Alá vos faça avistar o invisível. Mas Alá elege dentre seus mensageiros a quem quer. Então, crede em Alá e em seus mensageiros. E se crerdes e fordes piedosos, tereis magnífico prêmio. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. E que os que são ávaros com o que Alá lhes concedeu de seu favor, não suponham que isso lhes seja um bem, ao contrário, isso lhe é um mal. No dia da ressurreição estarão cingidos ao pescoço por aquilo a que se apegarem com avareza, e de Alá é a herança dos céus e da terra, e Alá do que fazeis é conhecedor. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Com efeito, Alá ouviu o dito dos que disseram: por certo, Alá é pobre e nós somos ricos. Inscreveremos o que disseram e também sua desarrazoada matança de profetas. E diremos: experimentai o castigo da queima. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Isso pelo que vossas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto com os servos. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. São eles os que disseram: por certo, Alá recomendou-nos que não crêssemos em mensageiro algum, até que este nos fizesse vir uma oferenda que fosse consumida pelo fogo. Dize, Muhammad: mensageiros antes de mim, com efeito, chegaram-vos com as evidências e com o que havíeis dito. Então, por que os matastes, se sois verídicos? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. E se eles te desmentem, outros mensageiros antes de ti, com efeito, foram desmentidos. Eles chegaram com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso. كل نفس ذائقة
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Cada alma experimentará a morte, e apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então, quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso, com efeito, triunfará. E a vida terrena não é senão gozo falaz. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Em verdade, serei postos à prova em vossas riquezas e em vós mesmos. E em verdade, ouvireis muitas moléstias daqueles aos quais antes de vós fora concedido o livro e dos que idolatram. E se pacientardes e fordes piedosos, por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. E quando Alá afirmou aliança com aqueles a quem fora concedido o livro, que vós o torneis evidente para o povo e não o oculteis, então atiraram-no para trás das costas e venderam-no por ínfimo preço, e que execrável o preço pelo qual venderam. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Não suponhas que os que jubilam com o que cometem e amam ser louvados com o que não fizeram, não os suponhas, pois salvos do castigo, e terão doloroso castigo. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Que se lembram de Alá, estando de pé e assentados e deitados, e refletem na criação dos céus e da terra, e dizem: Senhor nosso, não criaste tudo isto em vão, glorificado sejas, então guarda-nos do castigo do fogo. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Senhor nosso, por certo aquele que tu fazes entrar no fogo, tu com efeito o ignomínias, e não há para os injustos socorredores. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Senhor nosso, por certo ouvimos um pregador que pregava a fé, dizendo: Crede em vosso Senhor. E cremos. Senhor nosso, perdoa-nos, pois os delitos, e remite-nos às más obras,
e leva-nos a alma para junto dos virtuosos. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Senhor nosso, e concede-nos o que nos prometestes por meio de teus mensageiros, e não nos ignomínies no dia da ressurreição. Por certo, tu não faltas a promessa. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Então seu Senhor atendeu-os dizendo: Por certo, não faço perder o labor de um laborioso entre vós, seja varão ou varoa, procedeis uns dos outros. Então, aos que emigraram e foram expulsos de seus lares, e foram molestados em meu caminho, e combateram e foram mortos em combate, remir-lhes-ei as más obras, e fá-los-ei entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, como retribuição de Alá, e junto de Alá está a aprazível retribuição. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Não te iluda, Muhammad, a prosperidade nas terras dos que renegam a fé. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. É gozo efêmero. Em seguida sua morada será ajena, e que execrável leito. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Mas os que temem a seu Senhor terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos, como hospedagem de Alá. E o que há junto de Alá é melhor para os virtuosos. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. E por certo há dentre os seguidores do livro os que creem em Alá e no que foi descido para vós e no que fora descido para eles, sendo humildes para com Alá, não vendendo os sinais de Alá por ínfimo preço. Esses terão seu prêmio junto de seu Senhor. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, pacientai e perseverai na paciência, e sede constantes na vigilância, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados.